Yun, unboxing na naman tayo mga boss. Hey! Tingin yung t-shirt. Yun oh. May pa t-shirt. Yun. Predcon KY Pro. Hey! Intercom to mga boss no. Intercom. Siyempre may libre tayong t-shirt. Yan. Team Predcon, make your riding more fun. You know, may libreng t-shirt to. Salamat Predcon. Yan. Libre tayong t-shirt. Yay! Mana. Yay! Yung sticker. At sticker. So, ito na yung pinaka-unit. Yan. Predcon, Intercom. Siyempre, may manual na hindi binabasa. USB cable, Type-C, yung mga mount niya, yun. Rear mount, yung pads, dinidikit sa helmet, no? Tapos yung mic. Yan. Ito yung speakers. Okay. Natin to mga boss. Yeah. So yun mga boss, nakabit na natin yung intercom. Yeah. Nakonect na rin natin siya sa cellphone. Ayan ang itsura niya. Eh, angas. Yan. So yun mga boss, testing lang natin tong Predcon Intercom KY Pro connected sa Insta360 X3. Yan. Sana okay yung sounds niya, no? Nadidinig sana yung sounds kahit na maingay. Okay, testing lang tayo, testing. So yun mga boss, kung gusto nyo itong Predcon Intercom, andyan sa caption yung link sa Shopee. Click nyo lang, order na kayo. Yan. Thank you. Yun lang, maraming salamat.